तो बना करना ओ ले लो मत रो रे ऐसे तो सारा मुझे दिया थिया तो ठीक गया नॉय मीटन होई गन नोडे नुनगन पिठले इसिन कदा हुई कना नोडे चालू कना नोई ताला बेटी मेनाया नोडे मेने लुलु और नोडे मेने पुची और इन और नोआ दो हुई कना लुलु को स्पेशल पिठे नोय आरो में तो बना और मिठे ने बनाओ दा आरो मेरे चीज सेफ है मोए आगे बढ़ाए अनि तभी तो आरी रे पाए डाले दो लुलु को पिठे में ना ताई गया ओए ओए भर आता है ओए इन हो मिनी याथीन दूर दुसुगे इन दो नुंका के राबांग रे ni फोन में मैं कितन से तो गाइस ini tuh ya kita taruh jalan bawa itu nito ani paira lin chalak kana paira le chalak kana इन मैंने या लुल को मैंने या पूरी नोडे मैंने लुल को और फुटू दी और कुछ किया लगे तो प्राय 10टा बजा कोना तो साड़ी जोर गे यार कना मना करते थे कैमरे का लगे ले है फोटो में तो क्या मतलब गदर गदर अडी अडी के हो या गिडियर दो ना के कना मीटिंग समझ चलो ठीक गया बहुत सारे मिदिन तो गिडियर पैरा तो भाग गया मकुल लंडा तो नहीं मकुल लटा और हिंदी चैलेंज ब्लॉग तो आखन बंद होता है इन्हें मने में नती मेनखान तीन तो बांग्ला तेगे ना हर तेगे चलो ठीक गया तो गाइस তুতি জন্য আমাদের পুরো চান করতে হচ্ছে কারণ আমি পুরো চান করতে একদম পছন্দ করি না উপর থেকে মহিলাটা বলছে আজ আমি চান করছি ঠিক আছে আর আমি চান করতাম না মিদিন তো বছর মিদিন তো गिडियर पैरा तो भाग गया এর জন্য আমি খুব ঝগড়া করিলাম ना को अड़ी के झूर भी ना तो चलो और एमन मीटिंग गिडियर घाट किन बचा को तो नोडे माने सितुंग के बांग ᱧᱟᱢᱟ ऊपर रियारते तातराम और नोते करा अड़ी मारी जोजोदारी चलो नोडे जुरो कना को नोय सेंगेल को थोड़ा ठुक नोय কেমন দেখাচ্ছে আর আমি তো জোর করে ছোট अड़ी के राबांग कना তো ঠান্ডা ভিডিও করছি অবভিয়াসলি ঠান্ডা লাগবে তো গাইস এই পেছন দিকে লোকেশন দেখো তোমরা মানে জায়গা দেখো সরি उल्टा उल्टा तो गाइस पेছন দিকে জায়গাটা দেখো हम लोगों का हिंदी ब्लॉग कब शुरू होंगे তো পুচি মনে ব্রাশ করলে গাইস ওইরকম দেখাচ্ছে তোর গুডুর মতো চোখ ইন্নু তুম কোড়ি গিদর ইন্নু বছর কোড়ি গিদর কি হরে গাইস নি তো ইনা পায়রা হই kana আর নাওয়া গুড়ি হরো কাথিন তো নো আর আড়ি জোর গেরার kana মানে এত রেয়ার kana তো गिडियर रे মানে বানা লুথুর হু হু কান্তি উনো রেয়ারিং kana আর নোডে উমুল গিয়া সে আড়ি গে সিতুং বানো ওনা খালি তারে বেশি রেয়ার kana তো নিতো দুকনা ওড়ালে ছিল আর পিঠে খুলে জমা তা বালে জম কদা মানে छोटो खाटो जिनिस ले जम करे पिठे को बाको एम कालिया तो चला कते जमली ये थाकले गिडियर द ऑन का गाइस न उनको नेल दाड़ी कोना पे डुलु डुंग को ते पायरा हुआ चला आलिन तो ओड़ा हुई कान तले नि तो आले ओड़ा ले चला न ओ चला कानले तो चल ओड़ा बुन चला लेंगे और ये चिकू बुन जमा नो ओए आले दो ताड़ाम के दाले दूर बोल पाइगलो सर में जा ए गोठा जरो खदी स्पेशल लुल को बेना स्पेशल पिठे जमदा ना मीटिंग बना गा नोय कोरोना वायरस और नो तो लुलकुई बना कर नहीं है लुलकुई बना कर मैं ना नुई मिटे जो कने चुंडू बुरु गुड़ पिठा एलिया ना ये हिजु कना ओना जीवन ना ना एले नो तो मानाई चिली का होय नहीं होय जो तो এবার কত হচ্ছে তাহলে ওটা বসতো না ওইরকমই থাকতো এরকম করে চলো এবার ট্রাই করে দেখি এটা কেমন রস বেরিয়ে গেল
তারপর এটার উপর কি টেস্ট করবো মাংসটা? তেরে গুড় পিঠা দমে হেরাম কানা গুড় হালকা মিষ্টি আছে। রসচিপে কখনো রসগোল্লা খেতে নেই, নাহলে মজা নেই। টেস্ট আমার আচ্ছা যাও, আমি খাবো না, এতটা টিপি না। এটা খেয়ে দারুণ, মানবাজার থেকে নিয়েছি। দারুণ দারুণ লাগছে, দারুণ লাগছে, খুব খুব টেস্ট। আমি ভাবছিলাম যে নরায়ণগুড়ের মিষ্টি বাজে খেতে, দেখে কেমন লাগছে, কিন্তু এটা অরিজিনালটা। কিন্তু এটা খেয়ে পরে আমার খুবই ভালো লেগেছে। জানি, আমরা কি বলেছি যে তুই গাড়িতে যাচ্ছিস? কত বাজে দেখাচ্ছে। Ani time sare mena hale duru dusu kata mena le. Ani lingi mai. রেডি হয় তারপর দেখাবে, ঠিক আছে? Inya daka hek kana. Putu dia daka hek kana. Nui hek kana. Ar una kan daka puchki bai jam dere to onate lulku ima dia. ঠিক আছে বাইন তুমি কোনটা? হ্যাঁ নিতো वाले ले चलो कनो ছবি তুলো লাগি শ্রাবণী আর এত को एगर के लिए सोड़ा रे প্রতিবার গে उनका के हुआ जाना समय एगर एगर बांगले जमने खाय ओड़ा को बाले उडुआ যত কিছু রে एगर उनकिन बार हर मेना किने तायम से रे হয় নাই নুই পুটু মই তালে নুই ইয়ে লুলকু আর পুচকি তো ওড়া রে মেনাই গে শাড়ি পাই মাই দাড়ি কেনা বহ বাই তল দাড়ি কেনা লুতুন না বাই হর দাড়ি কেনা চিজ বাই দাড়ি কানতে উনি ওড়া লাগে বাগি তো দিয়ে মতে কালে হিজু মে আম দो আদो লাहा কানালে তো না হয় চালা কালে নুকা গে তো চলো উদু আপেন চেষ্টা উদু রে না গাই খুব ফালতু দেখাচ্ছে আমাকে গাইস, ঠিক আছে? আমাকে ফালতু লাগছে বেশিটা তো ঠিক আছে শাড়ি পরেছি এটাই বড় কথা আমার কাছে যেমনই লাগুক তো ব্যাপারটা কেন পুচকি আয় তো নিজে তো ঝিও বাই দাঁড়িয়ে আর উপরতে ফোনাই গান খায় কি আডি মেজাজ তাই মই চলাবে দো আছে মেন্দে আবার জম করে ইন নাম করে দাও। হ্যাঁ দিয়ে তখন হিজু মে দিয়ে মেদে বইন চলামেন কিন্তু দিন দা হিজু মে মানে তিনে ঘোড়া মনেম জোগাওয়া ওনা একরা ব্যাপার তো ইয়া তো যত কে ঠিক গিয়া ইয়া তো কোনো প্রবলেম ঠিক আছে হয়ে ভিডিও হয়ে না ঠিক গিয়া বাং হয়ে রে ঠিক ভিডিও করা তুমি ভিডিও ফটো তুলা তো উনি কি এখানে ব্যাপার আর আমি খুব ফালতু দেখাচ্ছি গাইস, একদম কেন জানি না, কেন ভালো লাগে মেলা কোন গাইস নিতো তো আল্লি চালাক কানালে হা নতো তো তুদ দিবি না ইয়া নতো পুটুর দিবি না ইয়া আর সবাই নিজে নিজে ভিডিও করছে গাইস আর তাই নম সে তো পুচি মিনায়া আর পুচি তো আডি রাগি কানতে নাই কারণ উনি নিজে সেদ বাম্বাড়াইয়া উপর থেকেও নিজে রাগ করছে, এটা খুব খতরনাক ব্যাপার। ও যদি ধরেছে তো খুবই ভালো সরি সরি गाइस नो गाभा दो लाटू ᱧᱚᱜ होई कना नय हानते ला चू कदाय बा आर जहा हसा थे कना ओना दो इदी चू कदाय आर नोडे गे हाबार हाकु को साब ले को नोडे আমি কিছু দেখছি काटी के तो लाटू को कदले तुड़ी खेत और पूछी हिजु कना नोई तायम से रे मेता दिन माइक आगु तोरा दिन में बाय आगु तोरा लेती माइक आगु रे खारो भागी होई को इनकन ठीक गया चलो इन तुड़ी वाडगी हेती कदले आर निये तो तुड़ी ये कना तुड़ी हुई कना तो बाहा दादा झाड़ा कना तो किछु दिन आगे हेलें आरो भागी ᱧᱚᱜ ছবি তুলো হই को तो ओनागे नेलाले बारे पे ছবি গেলে দমে তো বাং রহ ঠিক আছে নয় সিতুং চালাই না বাকাই আরো মজ গে নেল को ये হইছে সরসা হয়ে গেছে এদা কিছু দিন আগে হেলেন আরো ভাগি হই को এখন তো নয় নেল কেনা তুড়ি জও কনা আনো বুঝি নুঙ্কু পে হড় ओ पूजी मत रोवे ओ पूजी मत रोवे गाइस गापा हेरेना आरो परिकल्पना चालू कना चेदा से तेन बारे तुलो दे छबि चिकाते दुरो देरी कते हेलेन खा जा हुयो मोना हे कना नी तो आले ओडाले चला कना আর চাঁদ তো ডুবুই কনা আরে ডুবু চামে না গিয়া ডুবু চাই তো আলে ওড়া চো তাহলে দিন তো দেখতে পাবেন দিকা এই দেখি ফটোটা এরকমই আছে না এরকম করতে হবে তাহলে আমার এরকম है হাই হাই
চালা লাগি কোদা কোদো চালা aku দাদা নুনু কে Guna alum iya repi ko alum iya adag. বাবা বইড়া গানা কোদো আ বড় দা মানে চালাই বড় দা হাই মে হাই হাই মে